हॅलो गायज पळय झेन न्यू रावटर सांगता तुमकां कशें कितें तें। हांव गेल्लो बील भरपाक। एवरी मंथ म्हाका बील आसता, बिलाचेर म्हाजें हें चलता नेट एवरी मंथ झेन म्हाजें तें बील भरपा म्हणून गेल्लो तेन्नाच म्हाका थंय तें हें आसता न्हू जे कोण मॅनेजर तो म्हणपा लागलो तुका रावटर यूज जाता काय खंय, कित्याक रावटराचेर ऑफर आहा खंय। हो न्यू रावटर 5G रावटर येयला, धाकटो रावटर नाशिल्ले तेंचे कडेन, व्हडले आशिल्ले, आतां हो न्यू येयला रावटर धाकटो। तो म्हणपाक ऑफर आहा म्हणपा लागलो, तूं हें करता सेम प्रायस तितलेच म्हयन्याक एवरी मंथ तितलेच भरपाचे, आतां भरता तितलेच, वयल्यान तुका नोव्हेंबर आनी डिसेंबर तुका आतां ऑफ फ्री आसा, जानेवारीसून तुजें बिलींग हें चालू जातलें म्हणपा लागलें। तर बरें, तेजे खातीर म्हटलें तुमकांय दाखोवया, कोणाक जाय जाल्यार मुद्दम वचा तुमी पळया, कळ्ळें न्हू। ऑफरी चालू आसा, विचारा तांकां कोण हें करता न्हू बील भरता न्हू तांकां खबर आसतलें। आनी म्हाका हें लागता, तुमकां खबर आहा म्हाका विडियोज अपलोड करपाक खूब हें जाता, तें हें चड MB लागता म्हाका, ताजे खातीर म्हाका हो बरो आहा आतां। आनी म्हाका सकयल रूमूय म्हाजो मातसो सकयल जाता तेका म्हाका रुमानूय रेंज मेळना, हो आतां रावटरा खातीर आनी बरें जालें। तें म्हटलें आयज चल तुमच्या मुखारूच अनबॉक्सिंग करया। आनी हो पळय हो ब्लॅक एडिशन पळय दिश्टी पडटा तुमकां नांव पळय ब्लॅक एडिशन, हो न्यू येयला तेंच्या मुखार। आनी पळय चल करया, ओपन करया, दाखयता तुमकां ओपन करून। हांवेंय आजून पळोवंक ना। पळय झेन ब्लॅक एडिशन पळय एक्सपिरियन्स हो न्यू बरो आहा, नाका बरो आहा, स्मूथ धाकलो आहा बरो, आनी लायट वेट आसा, वेटूय चड ना ताका, वेट बरो आहा। आनी हो पळय 5G, पयलीं येताले ते तेंचे 4G येताले, आतां 5G काडला तेंच्यांनी, बरो आहा गूड। तेतूर कितें कितें येता पळय बॅटरी आनी हें सॉरी चार्जर येता दोनूय, आनी कितें येता हें पॅम्पलेट्स तेंचे मॅन्युअल। ओके आतां हो चालू करया, पळोवया बॅटरी आसा तेतूर या चार्जिंग करपा तें खबर ना। येयलो 5G गूड। हांव म्हणटा कोणाकूय जाय जाल्यार न्हू तेंच्यांनी डायरेक्ट विचारपाचें, ते मुद्दम सांगपाच ना, कित्याक हांव तेंचो ओल्ड कस्टमर, म्हाजे भरपूर पयलींच्यान हें आसा, हांव झेनूच यूज करता, तेंचे तें कंप्युटरान फीट आसता न्हू, तेंच्यांनी पळोवन हें केलां, स्टार्ट जालो। टच स्क्रीन आसा तो, टच स्क्रीन पळय टच स्क्रीन तो। ओके 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 इन्सर्ट सिम कार्ड, इन्सर्ट सिम कार्ड येता, सिम कार्ड हे मोबायलान आहा म्हाजें, तें आतां तेतूर घालता काडून। ओके तुमकां स्पेशल दाखोवपाक कितें अनबॉक्सिंग करया म्हटलें तुमच्या मुखारूच म्हणून, कोणाकूय सांगता। आनी झेन म्हणटा ती कंपनी कुयटाक बरी आहा, तेंची रेंज बी बरी मेळटा। म्हाका जालें आहा, म्हाजो एक्सपिरियन्स हांव सांगता तुका, हांव कितलीं वर्सां जालीं झेनूच यूज करता, म्हाका बरो एक्सपिरियन्स आसा। ओके तर चल हो इतलो बारीकसो व्हिडियो आशिल्लो। येस, थँक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज हे चॅनल सबस्क्रायब करा, वाडया, तुमकां आनी मुखार कुयटाचे बरे बरे व्हिडियो येतले, तुमकां कितें आनी इन्क्वायरी कितें आसा ती तुमकां बरी बरी मेळटले, सांगतलो हांव। ओके देन चलो टेक केअर, बाय, थँक्स।